ديال اليوم هو conjugaison l'impératif présent des verbes du troisième groupe. كما عقلتوا معايا ديجا درنا الدرس ديال l'impératif présent des verbes du premier et du deuxième groupe. ما كاينش الفرق ما بين les deux cours. يعني بحال l'impératif ديال premier و deuxième groupe بحال ديال troisième groupe. ايوا كاين واحد الفرق في la conjugaison ديالهم. alors تبعوا معايا je retiens. أنا حاولت نبسط لكم على شكل خططة. alors عندنا le verbe à l'impératif. Il se conjugue à 3 personnes. Tu, nous, vous. Et n'est pas précédé d'un pronom. شنو كيعني هادشي؟ كيعني أنه les verbes à l'impératif ما كنديروش قبل من le verbe un pronom. يعني ما كنديرو لا tu, لا nous, لا vous. كنبداو نيشان بلو verbe. وكنديرو إما كيعطي ان كونساي يعني كتعطيو به نصيحه اولا كتعطي ان اوردر اللي هو امر اولا اون ريكومونداسيون يعني كتعطي واحد الارشاد الى غير ذلك. alors deuxième point عندنا les verbes du troisième groupe se terminent par s ons ez يعني les verbes du troisième groupe la terminaison ديالهم في l'impératif هو s يعني في tu كيكون le verbe في الاخر ديالو s فنو كيكون le verbe في la fin ديالو ons و vous la terminaison ديال le verbe كيكون في الاخر ez. exemple عندنا هذا le verbe partir exemple par كنديرو s partons ons partez ez يعني في l'impératif كيكونوا غير 3 personnes يعني كاين tu nous vous. Troisième point عندنا à la deuxième personne du singulier يعني tu certains verbes du troisième groupe font exception et ont une terminaison en e يعني في deuxième personne du singulier في واحد les verbes اللي هما قلال زعما نادرة كنديرو في la terminaison في tu كنديرو e بلاص هاد اس اللي كنديرو هنايا كنديرو e. مثال ديال هاد les verbes عندنا offrir cueillir ouvrir avoir هادو ce sont des verbes du troisième groupe mais فاش كنديرو tu في tu ما كيكونش عندنا la terminaison s بحال partir وبحال les autres verbes كيكون la terminaison ديالهم هو e. exemple offre lui un vélo يعني offrir tu offre ما كنديروش s هنايا كنديرو e. عندنا la dernière remarque le verbe aller عاوتاني لو فيرب aller كاين فيه une exception يعني واحد الخصوصيه. le verbe aller est un verbe du troisième groupe واخا فيه er verbe du troisième groupe. alors c'est un verbe du troisième groupe. il a une conjugaison irrégulière à l'impératif يعني عنده واحد التصريف اللي هو ثابت ما كيتبدلش. le verbe aller في l'impératif كنديرو va في tu كيكون va allons aller. il prend un s à la deuxième personne du singulier tu quand il est suivi de y. في le verbe aller la conjugaison ديالو في l'impératif هما هادو كنديرو va allons aller. ولكن كنديرو في هاد va واحد الاس الا كان هاد va موراها y. il prend un s à la deuxième personne du singulier اللي هي tu quand il est suivi de y. exemple vas-y. إلا كان va موراها واحد y كنديرو هنا s حيت هذه voyelle a voyelle y voyelle ما كيتلاقاوش ما يمكنش نقولوا va-i يعني كنديرو واحد الاس باش تقرا vas-y. alors المهم دابا درنا جو روتيان نكملو تمارين البيت. الخصوصيه le verbe aller est un verbe du troisième groupe واخا فيه er verbe du troisième groupe. alors c'est un verbe du troisième groupe. il a une conjugaison irrégulière à l'impératif يعني عنده واحد التصريف اللي هو ثابت ما كيتبدلش. le verbe aller في l'impératif كنديرو va في tu كيكون va allons aller. il prend un s à la deuxième personne du singulier tu quand il est suivi de y. في le verbe aller la conjugaison ديالو في l'impératif هما هادو كنديرو va allons aller. ولكن كنديرو في هاد va واحد الاس الا كان
هاد va موراها y. Il prend un S à la deuxième personne du singulier اللي هي tu quand il est suivi de y. Exemple vas-y. إلا كان va موراها واحد y كنديرو هنا S حيت هادي voyelle a voyelle y voyelle ما كيتلاقاوش ما يمكنش نقولو va i يعني كنديرو واحد الاس باش تقرا vas-y. المهم دابا درنا جو روتيان نكملو التمارين من بعد.